Marag na luspad-luspad ko guys. Lipstick sa ko gamay. Kay mara mag luspad. Mamalibos sa ko guys. Kaya para attractive gamay tan-awon. Yan. Mamalibos lang sa gamay para dili man siya luspad tan-awon sa camera. Yan. But before anything else, mahang silig sa ko. Magwalis ko diri sa amohang area kay medyo messy ang kalog. Ngayon yung sa kasasalungan guys, it's very messy. So, before ako nag-start mag-work, I just stick to it malinis.